Orang ni sigodi macam ni, sigodi ni. Ya, orang bol kerja, orang bol kerja om dah. Kamu office bol kau. Jara dekhe. Apa saya kamu? Ini kira kau apa baca? Ektu bolon tu edika acu. Edika ya. Edika acu. Jodhno rong guda kata singure. Kali share kiya আছে। পুরো খামজা দিলা। সারি ফেলে পেট্রোল আসুন তো আপনি তো সিনিয়র না এখানে কেন আমরা ছিলাম আমরা আসছিলাম কে আছে ওই সময় ডিউটি কে আছে ডাকবেন তারা ডাক দাও কোন সময় হয়েছিল বেলা রাত্রে হচ্ছে তখন কেউ ছিল আমরা তো ডিউটি ছিলাম রাত্রে চান্স শুনে না কান্ডলাইন কো এখানে ইলা আমাদের রাস্তাতে একটা ওই কান্ডলাইন এখন ছটা বন্ধ কথা না কারণ নাই আপো ছিল সেরবাকে নাই তো কোনো সসাত কি দেব একটা লাইটে বাজছে ওই নাই এখানে কই আরে সত্যি কথা কোন না এটা ওই তো নাই তো এখানে কেন বলছে কোন ভাই খামো মা ट्रेनिंग तो तम और तो नहीं मो एक्चुअली आगे सीसी नहीं सीधा मो सीसी तार सब सीसी तार आमने से के कॉक साराई तम ये सीसी के मन तार बा आयाव कारण तांगिया दुआर खाइ छोई रे के আমাদের আগে তো আপনাদের আসো টুরিস্ট ঘুরতেছে এখানে আমরা তো একটা গ্রুপ ডিস্টার্ব কে যত অফিস থেকে না খুঁজে আমরা কিছু করতে পারি আপনারা বলছেন তোমরা বন্ধ করো এখন বন্ধ করছেন বন্ধ করো আমরা পারতাম না আমরা আজকে এখন থেকে বন্ধ সবাই এখন কয়টা কাল সকালে থাকো এখন সকালে মানে orang ni sigodi macam ni, sigodi ni. Ya, orang bol kerja, orang bol kerja om dah. Kamu office bol kau. Jara dekhe. Apa saya kamu? Ini kira kau apa baca? Ektu bolon tu edika acu. Edika ya. Edika acu. Jodhno rong guda kata singure. Kali share kiya আছে পুরো খামজা দিলা সারি ফেলে পেট্রোল আসুন তো আপনি তো সিনিয়র না এখানে কেন আমরা ছিলাম আমরা আসছিলাম কে আছে ওই সময় ডিউটি কে আছে ডাকবেন তারা ডাক দাও কোন সময় হয়েছিল বেলা রাত্রে হচ্ছে তখন কেউ ছিল আমরা তো ডিউটি ছিলাম রাত্রে চান্স শুনে না কান্ডলাইন কো এখানে ইলা আমাদের রাস্তাতে একটা ওই কান্ডলাইন এখন ছটা বন্ধ কথা না কারণ নাই আপো ছিল সেরবাকে নাই তো কোনো সসাত কি দেব একটা লাইটে বাজছে ওই নাই এখানে কই আরে সত্যি কথা কোন না ওই তো নাই তো এখানে কেন বলছে থাকলে তো এরকম হওয়ার কথা এই জায়গাটা কি তো জানেন আপনি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো জানেন রাজবাড়ী মানে কি এটা একটা ইতিহাস এই জায়গাতে আগুন লাগা পুরানো মানে এটা ডাইরেক্ট মানে এটা মানে কি ইলেকট্রিক না তো ইলেকট্রিক হলে নিচে কেমন হয়েছে উপরে না আগে আগুন ধরতো তাহলে তো উপরে আগুন এখানে ইনচার্জ কেডা স্টাফ কেডা আছে বলছে আছে আগুন তোলা স্টাফ কেডা আছে এনে বর্তমানে আজকে নাম্বার বানানো আছে অনকি কেউ নাই শুধু আপনি একা আমি একা না আমরা টাকা শুধু আমি কি করি
গেল টাচ করে পড়ে গেল নিচে কেমনি হিট দেওয়াটা এদিকে না ওয়াইড না দেখো মাছ সরব করছে আপনারা গেলে তো লাইট পেট্রোল না না কেমনে বুঝুন আগুন তো লাগছে এখানে কেন আমরা ডিজিতে Mathak di ini sama nangke tinin bagi pura yang hamlan bagi. इसका खाई के बोलो बा ini সরকারি ভাবে সরকারি স্টাফ আছে কাট আসেনি এদিকে দেখিয়ে গো এখানে নাট গাট আছে নাই নাইট গার্ড নেই নাই কেন না হয়নি এতবারই বড় আমরা তো সকালবেলা 8:30টার সময় দেখি এই অবস্থা কালকে কালকে আমরা তো সকালবেলা প্রথম বসেন তো हाइन हाय बेलाइखे हामबाय बेलाइखे खाखामानि बिसिं पान नरबाय तिनि कक सानानि बागै नरसंकाबा मासासिनाय तिनि सिङाव जागाव प्राय यांनि हामपानो 100-150 जना सिनि यूथ स्पेशली केबरियाव हामपानो जों तिनाव जागाव मियाव जों नंनि ससियेल मिडिया नि बिसिंति नमानि बिसिंति खेनो जों न खाजे सिनि अनिर्महल मचिनि 1930 वा एस्टाब्लिश खाइजाबने मो काजे सिनि लाइबुमा ओ लाइबुमा जागाव जे मेन गेटनो जों न खा जागाव पेट्रोल बाइके द सका नाकि तामखौ सका साइमिया फियाबा जों अजा नुक फाके मो दगलाम जदिनो पातला हांगाकै खामै पाइ थामै के फियाबा रजां माने बगे पुरा खामलिया ताबो नर नुगै माननाय पुरा कसम कसम ताबो हांगार खाजाक गाव जागा जे साइनबोर्ड टाइनबोर्ड दङ जतो न जागाव खामै नस्त गै थामै के गाव माइखौ जों नुक फाइमानि बागै जों बेलाय खेनो जागा जों खानांखा बा खा खामगसिनि तावनि बागै हांगाकै मो काइसे सुदु काइसा टूरिज्म प्लेस या मो काइसिनि काइसा राजा रक बासिनि जे ओहानि बुबाग्रा रक ओ जागाव तंलां माने काइसा राजबारि नि जों साइमानो मो काइसे सिनि लाइबुमा मो काइसे सिनि सेन्टिमेन्ट बे करंजाक मो काइसे सिनि सिनिमु बे करंजाक मो हाय जागा रक न तिनि जे ख्लाइनाय बा साबो ख्लाइ तंखा आबो जों साइमिया फेबा अबो बेलाइके बर सामु सित्रा ख्लाइया मने बगे जों सामु जे हाइमिया ख्लाइना बेलाइके सेलंगो तिनि जों मो हायकनो मा सानामु जों जे तिनि मो हाय काइसा सिनि जे राजा रकनि बा सिनि बुबाग्रानि जे जागा रकनो जे तिनि अबति ख्लाइमानि हानां पिलां ख्लाइमानि अमो जों आगिबो जों ख्लाइजाकि दङ फियाबा जों ताबुक जे तंमानि आबो सिम्पानो जों काहाम ग्रोंखो जों माना मुजु मानि फियाबा अबो सुदु बरक मकल नायरनि तंगलि हायसि तिनि जों साना थाङो गोबां मानसिनि सिनि अ हाव तो जों हानि बुसां दङ उति जों बोरै बुसाराम फ्राजागो सिनि चला बुसार बुथार जागो गोबां मा जों जास्टिस माया गोबां मा माइखो जों सिनि जे मानथाइ रक तिनि गोबां मा जों माने हानां पिलां ख्लाइजि तो फियाबा तिनि जों नखा जेता सिनि लाइबो मत मन अमरो सुदासे तिनि याकारलिया बरक हायसि तिनि मा हायके बरक हरबे सकजायनो तिनि कमर नाय तिनि जों जदि साना थाङाके म सुदु हरबे तिनि दगलामसिम सका बर नेक्स्ट दिन जे अबो तेबो 2000 बाय तुबि सेबाया तिनि बर तेबो अन्न किछु ख्लाया अबो तामि ग्यारान्टी दं मने बेगाव साबो दाय मो दायके सम्पूर्ण जेता जे तामने टूरिज्म प्लेस न जे नाय टूरिज्म डिपार्टमेंट कनसार्न डिपार्टमेंट जे एकबसिनि राज्यनि जे स्टेट नि गवर्नमेंट अबनो काहाम के नायने नांगो जे अ जागाव तामो खायने नां उमं खायसे इतिहासिक प्लेस सुदु अ जागाव त्रिपुरानि बर सिमिया जों तिनो जागा फाइनु फाइका बेलेके लाइसि मैसे केरलानि बर अ जागा फाइनाय तिनि अ जागानो बर खनामन बिसिन दिखे बर अबनो टूर खायने बगे फाइका जों तिनि नुगो जागा हासाल बर अ जागा सिनि जे बुबाग्रानि जे सनामजाक जे तिनि नायथाथ कायसे तै कजारो कायसा को राजबारि उमनो नायन बगे तिनि अ जागा फायो तिनि आबोनि बगे साना मुजुगो जों तिनि ब जागा तंग जों तिनि ब जागा जों दंगि दं वानसुगि नायसि दाइ सिनि कुनु जागा फनो ताइ माने सिनि लाइबुमा होइते सिनि तंथाइ जाथाइ होइते जतुनो जों तरक तेबो जों समाजते दंसिउ तिनि आबोनि बगे जों तिनि अ जागाव जों तिनि जों
त्रिपुरा मथा खायुनि फैमिया YTF जों यू त्रिपुरा फेडरेशन जों और आदंनि फैमिया फेबो जों एज ए त्रिपुरा सांगि जों तिनाव जागा फायो दिनै सिनि लाइफ मा जुदि कमाइ दं हागे आबो आनि सिमि त्रिपुरा मथा खायनाय सिमि कमाग्लाक जत समग्र त्रिपुरा सरनि बागै त्रिपुरानि जारा बरनि अबो कायजासिनि लाइफ मा कमाइ दं हाइसि सो आबोनि बागै आं तिनै कयनि मुसुंगो तिनै म हाइजराव सुदु जों राजनीति वानसु यावै पुस पोजिशन वानसु यावै जेता सिनि कमाइ दंमनि अबनो सिम्पल जों रक्षा खालाय मानलायो जेता तङै दंमनि अबनो सिम्पल जों रक्षा दा खालाय मानलायो आबोनि बागै आं तिनै सानानि मुसुंगो तिनै बेलायखे आं तिनै कयनि मुसुंगो हासिनि जत लुकरनो तिनै म तिनै जेसिन निर्महल सगजामनि अबनो जों हायन जों माने कलाय सके जों अबनो पारि थाक रेगला हाइसि तिनै अबनो बागै जों आगामी दिनाव जों बृहत आन्दोलन खालाय तिनै आपातत जों अबनो तालारि रेखा तानि बागै जों बेलाय लाचु हाइसि सिनि जे राजानि जे हुकुम तिनै सकजागै पन्दाव जागा तिनै तुरि जगर तुइने फुरुबि दंप बेलाय खेलाचु हाइसि तिनै आबोनि बागै जों साका अमनो आपातत कयेकदिन बन्द तंना निंथौ जे सुस्थ तंनो खायमेनि बिसिंतै साबा अबनि उक्लग नांजाक साबो दुष्कृति बरना तारातारि एरेस्ट मा खायनाय फाइन आउट मा खायनाय तिनै बरना रमनि उक्लग नांखाकाबो जे तामो खायनो नां तै इसे टुरिजम डिपार्टमेन्ट डिसिजन ना होइनाय तिनै अ जागानो जतनि बागै देसे खुरुगि रुतों तै आगामी दिनो अ जागाव सिक्युरिटी अरेंज खायनो निंथौ सीसी कैमरा प्रॉपर तंना निंथौ जाते खायि तै मुंसाफोर जाते देरिया नातिखे आबोनि बागै पूरा डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट आबनो पूरा दायित्व माना हानाय आज दाबिनार गनि जों अ जेसिनि ताला माने निर्महल जे राजबारि गोजामनो अबनो जों तालारि क्लांखा जों आबनो नायो जोंनि स्टेट गवर्नमेंट तरफ থেকে जाते आगामी दिन अब फुल सेफ्टी नानि बागै आसे हामबाय जागाव जों तिनि कुनु जों जागा पार्टी हिनिसित जों फाइलाया विशेष करे जों जे सिक्लारक मियाव आं जतन जों बरकनो नर बाइक साइमांगा जों बरबसाव मीडियाव नो जों बेलायखे तंथगलि आबनो बागै जों मनो नायनाय जों तामो खायनां आबनो खायनो बागै तिनाव जागाव सिनि विशेष खायनाय सिनि यांग दङ सिनि वेस्ट नि भाइस प्रेसिडेंट दङ ताइ सिनि yang साउथ नि YTF नि जत दङ सिनि और तिनि जों yang आपनो 150 200 जन जों फाइका तिनि जदि नमो जों जतखन बिजारमाय आसा किन्तु 150 जन 200 जन या थागला जों हाइसे जों नाहागा लाख कैसा जागाव तामो सिक्ला तामो बुरे जा कुथुमै जों सिनि लाइबो मानो जमते हानां पिना खायनो जों कुनु दिन फियगला जों आबो सिनि हासि